En hallo daar kijkers, zoals jullie weten is weer eens een andere vrijdag. En ons is hier bij die fanpark bij Hageging op stadion. Brian Munango is met mijn mede-aanbieder Andrew Poelman. Andrew, excited voor een nieuwe naweek, voor een nieuwe episode van Gooi Kole? Ja, ik denk ek is opgegaan oor die gaste wat ons het. Ek dink in 'n rugby tyd en ek dink enige rugbyklub het mos maar baie keer miskien net 'n paar ouens wat by die Namibiese span is wat baie keer afwesig is. Ja, jy het sulke ouens ook nodig in jou klub en dan miskien jong ouetjies wat inkom, maar jy het altyd daai core ouens nodig wat altyd daar is vir die klub en so. En ons het ek dink twee sulke ouens. Titus Mathias wat vir Rehoboth Rugbyklub speel en dan Saari Uugwanga wat in die kombuis gaan wees. Hy speel vir FNB Reho Falcon. Oké, ik en Saari Uugwanga het bietjie history, ons het altyd bietjie history met Grootfontein, maar hij is een man wat bij baie clubs was, zoals jullie weten, hij was al bij UNAM, hij was al bij Grootfontein en nu speel hij voor Reho Falcon. So ons gesels bietjie met die mannen om te zien wat de skills Saari in die kombuis het. Ik heb niet baie confidence daar nie, maar ik is nogals baie excited. En op diezelfde nota het ons baie wat hierdie naweek gebeur, Andrew. Vertel ons bietjie waar ons hierdie naweek. Ja, NTV saai dan die wedstryd uit daar by Wanderers. Kudus wat daar is verspeel, wedstryd wat ek dink almal baie na uitsien. En dan net voor dit sal daar natuurlik ook die skolewedstryd wees. Want ook Afrikaanse privaat skool wat teen Walvis Baai privaat skool gaan speel. Ons wys daai ene ook. Oké, ek self is ook betrokken bij die showgrounds. Dat is de wedstrijd, niet wedstrijd, maar dat is klomp wedstrijden in die voedsel. Dat is klomp voedselwedstrijden waar we gaan uitzien op die zaterdag. Dat is van 5 uur af tot 9 uur na middag. En op diezelfde tijd is daar ook die Billie Jean Cup, wat net hier nabij gebeurt, hier bij die Centraal Tennis Courts. Dit is de eerste keer in Namibiëse geschiedenis waar ons die toernooi host. So ons zien vooruit voor een bezige naweek, maar ons focus op die naweek van nou nie, ons gesels bietjie met onze gasten, so bly ingeskakel. Bragging rights, julle het vandag pro het gewen 36-17. Hoe was hierdie wedstryd geweest? Ons het die eerste halfte het ons baie geslek. Ons het verniet tries weggegee. Hulle het net uit ons fout uit gespeel eerste helfte, maar tweede helfte toe die coaches bietjie gepraat het, toe shape ons bietjie en ons het begin rugby speel. Ja, nee. Die wind het ook so bietjie gaan gebedaar. Hoe was dit in die eerste helfte geweest? Die eerste helfte was vir ons lekker. Ons het saam met die wind gespeel. So ons het baie wat is die woord? Possessive gehad hier nie. En hulle het in die possession wat ook. Wat is op volgende vir julle teen? Wie speel julle volgende? Ons speel volgende week vir WAP op WAP. Oké. Wat is die plan daar? Ja, dieselfde. Ons gaan maar daar probeer wen om in die Superliga te kan bly. Boodskap by jou spanmaat na hierdie week. Ja, hulle het mooi gespeel. Die tweede helfte, die eerste helfte was shocking. Ja, ek is Leila Louwings en vandag is ons hier met Jan Toto, kaptein van die eerste span. Sê van Ryan, onderkaptein van die eerste span. Bian, geef ons jou raad vir jou span wat die naweek teen Walvis speel en hoe het julle voorberei? Ja, ons het maar voorberei soos gewoonlik, harde oefensessies gehad, gegaan deur wat ons moet en gedoen wat ons moet doen. Ek wil maar net vir die ouens sê, ons moet dit gaan geniet, want as mense dit geniet, dan speel jy beter en ja, maar net ons beste gee en voluit speel. En CF, wat dink jy, hoe gaan die game loop? Ag ja, ons het ons foute van laas naweek reggestel, so ons gaan definitief nie weer daardie foute maak nie. Ons is confident, ons speel 'n bietjie met flair en so aan. So ek dink die game gaan baie goed vir ons loop. Baie dankie vir julle tyd. Baie dankie. Asai, welkom kykers by ons show Gooi Kole. Ek is Andrew Poelman saam met my mede-aanbieder Brian Munango en ons gas vir vandag Titus Mathias, rugbyspeler van FNB Rehoboth. Welkom op ons show, Titus. Baie dankie, Andrew.
Brian, dit is aangenaam om hier te wees. Ja, so vertel ons 'n bietjie jou rugby daar, waar dit begin het en hoe dit geloop het tot waar jy nou is. Ja, nee, ek het begin by St. Joseph rugby speel. Ek was om en by 13 jaar. Het was mijn eerste keer dat ik een rugbybal gevat heb. Ik was nooit een fan van sport. Ik was meer een die jongens wat studeren en die even goed is. Boekwominkie. Zo, daar coach Patrick bij mij aangekomen een dag in die klas en gevraagd kom ik hier rugby spelen. Bij de veld uitgekomen, een beetje gespeeld, een beetje gejol en hij het gevoel dat is nou, ik voet bij rugby. Ja, dat is mijn sport. Wel nog niet zo much national colors gehad. Ik heb maar net strijd vandaag, toch naar Lemmer toe gegaan, bij Lemmer gejol. Ik heb onder 15 gespeeld. Toen drop ik, toen los ik alles. Okay. Ik heb nog gevoel, dat is mijn passie niet. Ik is nog een verkeerde plek. Okay. Van daaraf, toen kwam Rehoboth mee. Toen kwam Rehoboth bij mij, ik was graad 10. Kwam Rehoboth bij mij, approachen mij, en dan ik moet bij alles spelen. Vandaaf, ik heb bij mijn loopbaan bij Rehoboth begonnen. Is het? Ja, ik had basically niet school rugby match gespeeld. Ik had strijd in die groot zwembad gesprongen en begonnen zwemmen. Het was nogal een aangename experience geweest van onthou. Die tijd was ik al een lightie, een junior geweest. En daar is meer ervaren spelers in die Premier League tijd geweest. Ja, dat is hoe ik rugby begonnen spelen. En van die tijd af 2014, 15 tot nu, is ik maar net bij Rehoboth. Voor die feit dat je zelf zei, je hebt gespeeld, maar dit was nooit het ding van je was convinced dat je sport wat je wil doen. Je hebt altijd bolstop. Ja. Waar precies is je gevoel, oké, nou, hierzo kan ik die ding voor en toe vatten. Ik kan altijd die ding ernstig vatten om te zeggen, is nou mijn go-to sport. Ik speel nog rugby vandaag. Dat is actually een beetje sad story. Ik was een bully op school. Okay. Toen kom ik achter gym is lekker. Okay. Dan ga ik gym doen en zo aan. Toen kwam ons daar bij Rehoboth veld. Speel tijd veel aan PS, al noemen dat PS. Dat is 2 steden geweest. Speel dat tijd voor Rehoboth rugby. Kijk ik nu, zie ik die ouwen zo dwing gezegd aan. Ja. Jij domineert alles. En toen voel ik dat is waar ik mijn kracht kan krijgen. Ja. Want nou, ons het gevreesd als die rugbyspeler gevreesd. Ja. Zo voel ik, als ik rugby speel, gaan die mensen mij beginnen vrees. Exactly. En Goeie toen plan. begon speel ik maar en toen ga ik jump toe en kom die ouwens van Rehoboth en dat is daar waar ik besloten heb, oké, is nou. Is nou die standpunt hier, zo zeg je. Je was nog nooit weg naar een andere club toe geweest? Ja, dat is dus een andere vraag. Nee, die ook aan dat is, ik voel sterk man, mijn passie was weer Rehoboth geweest. Ik had die rare rugby geleerd kennen. Of gespeeld, ik kon niet rugby spelen, sorry. En alles geleerd wat ik ken. So ik voel maar net zo, ik ga van huis af. Oké, daar is bij opportunities bij dat kant, maar het voelt net verkeerd. Het is maar zo groot gemaakt. Als iets recht is, over dat. Daar is aan boord geweest, daar is mensen wat mij wil getrekken. Maar ik heb het gevoel als ik mijn dorp in de steek laat, om op een ander dorp te spelen, andere club te spelen. Baie jongleiders kan dat doen en dat is iets wat ons wil leven rugby en voor Rehoboth. Yes. Van op een van die dag wil je ook zeker dat die Rehobothse span zelf is een span wat groeit en is local boys wat opkomt, national team spelen en al die type goedjes. So, ja, die ding wat jy mos dus wel amper voor miskien bekend is die feit dat hulle gebruik jou in elke posisie. So van stuk en hakker en flank en slot, so ja, ek het so jy het al die posisies in die agtal gespeel. Ek het al van 1 tot 8 vir Rehoboth gespeel. Ek het actually begin as 8ste man. Okay. Vleuel, 8 flank. Toe kom ons by die 120 trials. Toe sê ek the shot. Okay. Ja, vir 6 flank. Van daaraf besluit ek, ag nee man, dit stres my 'n bietjie. Elke keer moet ek nou te klein word omdat ek nie lengte het vir die posisie nie. Ja. Draai ek terug, toe gaan ek hakker toe. Toen master ik die hakkerpositie en is waar die coaches in play kon. Kom coach Is bij mij. Coach Is heeft bij mij gekomen. Gerald Loopser. Ja, Gerald Loopser, sorry ja. Hij is bij ons gekomen en zei, yes, maar Kees dat gehalte. Die kragen niet. Physicality op je veld. Ja. Kom eens proberen een beetje. Kijk coach, ik transfer coach. Switchen van hakker aan stad. Van daaraf, de rest van die tijd dat ik nou meer focus aan stad. Van, ik voel dat is die positie wat ik wil inspelen. Maar dan kom er tegen en zo dat ik kort op spelers is. Dan weet die club dat hulle kan op mijn nummer terugkomen. Zekerlijk achter speel, zo slot te speel, flank te speel. Ja, kan basically al.
Je hebt dat aangespeeld. Jack of all trades. Ons gesels 'n bietjie. En ons het nog van Saari Uugwanga hierso. Hy is bietjie in die kombuis later. Ek is baie opgewonde om te sien wat hy maar in die kombuis kan maak, want ek het hom nog nooit in my lewe gesien kos met mekaar sy toe. Ek en hy was saam by jou nou. Toe ons hostel en DH kos geëet het. En ek vandaar af ek ken nie wat die man kan maak. Maar kykers, ons gesels bietjie, bly geskakel saam met ons en ons gaan vir 'n kort advertentiebreek voor ons uitvind wat Patricia en Saari mee besig is in die kombuis. Joining us is Namibia Tennis Association President, Mr. Samson Kaulinge. Mr. Kaulinge, how are you feeling? That's fine. We are here. I'm happy with the tournament. Yeah. Okay, Mr. Kaulinge, please tell us just how is Namibia's performance been in the competition so far? Yes, the girls are doing fine. They are playing very well. I think, of course, Namibia is not going to be relegated to Group 4. We will stay in Group 3, and also we are not in the position where we can win this tournament and promote it to Group 2. But we are happy. We are happy with the team, experience, a combination of experience, and also try to expose our juniors, young ones. I think that's the aim, to building a team for the future. No, absolutely. Mr. Kaulinge, it's a Billie Jean King Cup. It's as big as it gets, and like it's considered the World Cup of women tennis. Yes. So just how is Namibia's hosting been so far? Yeah, we are proud to hosting this event. It's a big event. It's a tennis World Cup event, and we are happy with the organization. How it's going. We are happy. I think our team has done a very good job. Okay, no, great stuff. I understand there's also a couple of events that are coming up. The men's World Cup of tennis, the Davis Cup, as well as the under 12. Please tell us more about those. Davis Cup is scheduled for next week in Harare. Of course, our team is trying to get a promotion to Group 2. And they are standing a very good chance with the type of players that we have this year. We can still get a promotion to Group 2. That's starting next Tuesday in Harare. Yeah, we will come up against very strong teams. Nigeria is there. Zimbabwe, the hosts are there. So it is going to be very interesting event. Okay. Oh, Mr. Kaulinge, thank you so much for your time, sir. Thank you. Okay. Kykers by my breioutjie en saam met my is Saari wat saam met ons wag ek het die naam, ek het hom. Okay. A spicy steak baguette with hot mustard and caramelized caramelized onions. Yes. So ek gaan vir hom iets nuuts leer in die kombuis. Maar okay, as jy nou vir ons die menu kon gekies het vandag. Ek was nou in charge van die menu, maar as jy kon gekies het wat ons vandag op die kole het, wat sou ons vandag gebraai het? I would say definitely a steak.
Maybe with a Verkeerd gaan nie. you'll never go wrong with a steak. And then maybe I found out I have a new favorite, rooster broodjie. 'n Roosterbroodjie. Roosterbroodjie is so baie lekker. Definitely. Ons het op een van ons ander shows 'n chakalaka roosterbroodjie ook gemaak met steaks. Dit was ook baie lekker. So miskien moet ons dit op Gooi Kole toe bring eendag. Asseblief. En dan gaan ons weer vir jou nooi. Asseblief. Steak en roosterbroodjie kombinasie kan doen. Asseblief. Okay, so ek gaan vir jou hierdie lekker rampsteak te danke aan Metro Fresh natuurlik. Kyk hierdie steak julle. How do you take your steak? Well done, medium rare. Medium to well. Medium to well. Me too. So just a thin line of pink in the middle. Ja, very good. Maar dankie Metro dat ons nou hierdie lekker steak kan geniet. En natuurlik ons French rolls wat ek kan nie wag om dit te toast en aan die gang te kry. Ja, wys vir ons daar die lekker hierdie pan French roll van Metro. Okay, so jy kan vir ons steak spice, I'll leave it up to you. Alright, solid. Wat jy solid. voel is die regte spice is die regte spice. The master chef. Maar nou vir ons kykers wat nou nie weet regtig wie jy is, kan jy net vir ons vinnig sê wie jy is, vir wie jy speel en dan natuurlik hoekom rugby? Like waarvan kom jy passie om rugby te speel? Alright, so I was a boy from the north that came to VIS. Never played rugby before. And I was told to pass a rugby ball one day. They made fun of me because I couldn't. And that day I decided, you know what, I'm going to learn this sport and I'm going to master it. And yeah. And I started playing rugby. I played for Unam. My first started playing for Unam when I went there for university in 2018. And then I was chairperson of the rugby club before becoming SRC for sports. And after that, after I finished my university, I moved to the north, back to Ndangwa. And since there was no rugby in the north, I started playing for Grootfontein. It was the closest 300 kilos away from where I live, but it was the only rugby. So fortunately, I was allowed to only practice on Thursdays. So I would knock off at 3 o'clock. Drive to Grootfontein, practice, and then that is intense. yeah, no, it really was. But I mean, rugby is very addictive. It's once you start playing, you really can't stop. And definitely. So en op die oomblik speel jy in Rehoboth. Vertel ons 'n bietjie meer van hoe dit begin het. Hoe het jy daar opgeëindig? Okay, so I moved back to Windhoek in February, and I got a few offers to move back to Unam and a few clubs. Alright, solid. Yeah, and a few clubs offered me, but then Rehoboth came in with an okay offer. I wouldn't say enticing. Nonetheless, for me, I always like being an underdog. I think there's more upside to winning as an underdog than the expectations of winning as the top dog, playing for the top 4 clubs. So I decided to join Falcons and try to make a statement with them. Yeah. How is the journey so far? Hoe vind jy alles hier so in Rehoboth? Jy bent noorde, Rehoboth toe, and like you said, you say you're the underdog. And you're trying to prove a point there. How's that going? Hoe gaan dit vir jou? Yeah, I would say the Busters are really awesome people. They're loving people. They show me so much love. It was new territory for me. The type of rugby they play is different from what I was used to. I was used to a more forward, hard, copper stamp rugby. But yeah, it's nice to try out new things, and I'm enjoying it. I really am enjoying it. Met ander maniere om dinge te doen. Definitely. Okay, ons moet nog onze tomaties sny, onze eie sny, onze hot mustard aanmaak. Ek gaan nie vir julle sê presies hoe ons die hot mustard doen. Julle moet maar stick around en kyk hoe ons dit doen. Maar jy het nog 'n hele steak om vir ons te... Waar het jy daar opgesit? Ek het nou nie eers... Wat alles is op hierdie steak? A chef never reveals his secrets. I'm kidding.
So I want basics, just salt and pepper with oil and then barbecue spice. Okay. As die steak doen meeste van die pret word anyway, so jy hoef nie overboard te gaan met spices nie. Asseblief. So, ek gaan dat jy daar finish. I still have to cut my tomatoes. Maar kykers, moenie beweeg nie. Ons gaan nog 'n draai gaan maak in die Kaap by Arie en dan ook bietjie strandpad gaan kyk wat gebeur daar en hierdie steak op die kole kry. So moenie beweeg nie. Ons is net nou terug met nog. Coach, Kuru's just had their JSB Gold Cup opener the past weekend against Strathclyde United. Just walk us through the game. How did you find it? Thank you. Obviously grateful to be back on the field, grateful to be back playing rugby, especially in front of our home crowd. It was important for us to get the result. After the game I said we're absolutely satisfied with the result, but that doesn't mean we're satisfied with the performance entirely. We know we're taking it game by game. We have our sights set on being successful in this tournament, but every weekend presents a different challenge, and with a short format of competition, it's very difficult to slip on one weekend, so it's important for us to prepare well, but rugby has been absent on club rugby scene for about 7 weeks, which wasn't ideal as mentioned earlier, but we're happy to be back. The guys are excited and ready to go. We'll tweak our performance. We need to improve each week. We had an honest conversation during video session yesterday, when the guys did at least accept, that we can do a lot better. So that's what it's about each week. It's being better every week, each opportunity we get to play. Awesome. Now this weekend it's Wanderers. What's the plan? Now, obviously, very formidable outfit. They'll definitely will bring their best performance, especially playing at home. Always very, very difficult team to play at home. So they'll be obviously well coached over the years. They've set the standard quite high in Namibian rugby. We've worked around a strategic and tactical plan that we want to employ on a weekend. And hopefully it comes off. What makes it difficult is selection isn't always 100% how you want it with guys obviously having job commitments and other commitments outside of rugby. But we've set a few markers for ourselves that we want to achieve on the weekend, especially against a strong One East team. What's happened in the past is gone. This is a new competition. It's a new challenge out there. So what I do like at the moment in the camp is the guys are excited. It's kind of like they're embracing the challenge at hand on the weekend, so they're raring to go. And when we got that amount of energy in the camp, we back the players, and it's up to us coaches to lay the strategic framework down, and make sure tactically on the day we're on par and we're on point. We've also looking forward. We saw that Mr. Lambert is officiating the game, which did well on the weekend as well. So we're looking forward to a good rugby match on Saturday, yes. Awesome. Just finally, message to the players. Yeah, we spoke about it in our team meeting yesterday during analysis session. It's a message is clear, plain and simple. We do not focus too much on the result and the scoreboard. This week the theme is to improve our performance. How do we do that? Is by being better in training, getting us the small things right off the field. It's by being on time, making sure we look after our bodies, how well we recover, get enough sleep, recover well, and then make sure you're energized and raring to go to make the Blue Army and the Kuru faithful proud on the weekend, as you've done this year so far. So thank you and all the best, guys. Awesome. Thank you, Coach.
Ons Gooi Kole hier so uit die Kaap uit, altyd lekker om uit die Kaap uit te gesels, en ons is nog binne, want dit is maar reënerig buite, so ons moet maar binne wees, anders gaan ons later heen, maar dit is die Kaap, ek dink hulle voel dit in Windhoek waarskynlik die koue te, want dit kan ongelukkig nou van die Kaap af. Ja, kyk, en daar's nie, die duine skuif ons so van die wind wat waai in die Kaap, so nee, ek is innig simpatie met die Namibiërs vir die koue wat ons ervaar. Hy is nie op die berge, so dis die rede, so trek maar so ou truitjie aan en 'n so ietsie wat mens om die nek kan gooi, so vir die warmte, maar ons is, die sport hou ons warm ten minste, dit was, as ons 'n bietjie terugkyk, Mike, een ding wat my opgeval het, Athlone Stadion, ek is spyt ek nie gaan kyk, ek was by die interskole gewees, jy was ons was saam by die interskole, en dit was opwindend in hoofletters, ek daaroor ook so vinnig praat, maar die Nieu-Seelandse Black Ferns het al 6 wêreldbekers gewen, want ons speel teen die vroue springbokspan en die vroue springbokspan wenner. Dit is 41-24 of so, dit is goed vir die wêreldbeker wat kom. Baie goed, en weet jy wat, ek was bevoorreg om die eerste van die 2 wedstryde daar te gewees in Athlone, en vir die eerste keer in 'n lang tyd was daar skare gewees wat geesdriftig was, wat geskree, gejou, en wanneer die haka gedoen was van die vroue, was daar so 'n bietjie van 'n boerery van die skare, wat vir my gesê, die skare, die Suid-Afrikaners is besig om vroue rugby te ondersteun, maar ook die Springbok vroue het in hulle hart begin inkryp, en dit kom alles as gevolg van dit wat Swaiste brein hulle oor die jaar wat hy nou al daar is, geïmplementeer het, bymekaar gesit het, begin resultate kry, en ons het gesien dat die Springbok vroue speel teen nommer 2 in die wêreld, Kanada, en nou teen die Black Ferns, wat soos jy gesê het, geweldig baie goeie spanne is, ter voorbereiding vir 'n wêreldbeker. Ons is in 'n posisie waar die een span gaan na Afrika toe, wen 'n Afrika Nasiebeker, en die ander wat eintlik hier moet wees vir die wêreldbeker, is nog hier. So jy het nie daai risiko van beserings nie. En ek was bevoorreg gewees om met Swaiste brein so 'n bietjie te praat en so 'n bietjie aan te val en te vra hoe wat waar. Dis ongekend vir vroue rugby hier in Suid-Afrika. So hulle is besig om baie goed. Ja, dis lekker om te sien. Hulle begin 22 Augustus begin die wêreldbeker. Dis om die draai en dit is Engeland teen die VSA en dan die 24ste speel die vroue springbokspan teen Brasilië. Hulle speel teen Italië en Frankryk ook. So dis nog op pad, maar ek soos aangaan na wat in die Parel gebeur het. Dit is interskole gewees, 23,000 mense. Dit is 'n great atmosfeer. Ek was bevoorreg om saam met julle te kon uitsaai. Het jou asem uitgesaai, 35, 33, weet boys uit vergim, maar dit was 'n ongelooflike dag. Ja, en ek moet vir jou sê, hierdie skole was geweldige groot en goeie ambassadeurs vir skolesport en vir Suid-Afrika gewees. Vanoggend het ek gekyk van 'n Australianer wat so 'n bietjie inligting gedeel het oor die interskole en hoe hy dit ook interessant gevind het. So ek moet vir jou sê, dit was geweldig lekker geweest. Groot voorreg om die wedstryd uit te kan saam met jou ook, en op die stadion het ons gesê, of ons moet stadiger praat, of hulle moet stadiger speel. Albei gaan nie werk. Ja, dit is groot aksie, hulle maak nie foute nie, hulle speel en speel en speel. Maar dit is heerlik. Wat een ding wat ek vinnig kan sê is, van my 4 hoofwedstryde Saterdag, die onder 15, 16, 19B en 19A, nie een keer gesien dat 'n kind aan mekaar stamp of so nie. Dis kompeterend, maar dit is baie goeie toon van 'n goed jy dit kan doen, daai respek. Maar ons moet ook gou dan met 'n wyntjie proe. Dis nou nie met die interskole weet ek was daar baie oud skoliere wat baie dors was, die kinders mag hy. Hy is 'n Bellingham, dis 'n berry bush, dit is 'n rosé en hy is baie gewild in die Kaap. Briljante produk. En jy was al daar by hom gewees? Ja, hulle is al by Frans Hoek, en ek moet vir jou sê, Bellingham is 'n plaas wat jy kan nie fout maak en verkeerd gaan met hulle wyn nie. En dan hierdie ene is daai spesifieke ene wat hulle sê is die perfekte wyn vir alle seisoene. Ja, dis van op die toppie. Ja, so dis regtig 'n wyn wat ek net nogal kan hoog aanskryf en vir alle seisoene. Ja, en dit is ek in daai sin sien ek dit as 'n rugby seisoen, cricket, golf seisoen, elke seisoen. Ons weet nou, maar dis 'n briljante produk. Mooiste label ook gewees, om amper net koop net vir die label wat hy het. Maar dis 'n heerlike wyn, maar hy's ook reg so ter afsluiting. Maar ons by Kole die Kaap uit, so ons is gefokus om daarom te vertel wat in die Kaap gebeur. Een groot gebeurtenis is Sondag. Ek hou nie van Sondag rugby nie, maar dit gebeur nou Sondag. Die Boland speel teen die Lions in Wellington. Die vorige keer het hulle gespeel het teen die Cheetahs. Was volgepak, hulle wen in beseringstyd. Daar's 'n lekker atmosfeer. Daar's hulle rosetjie op werk, is dit Sondag. Ja, nee, hoorie, want ek moet vir jou sê, Arie, dis lekker om weer te sien die Boland is terug by Karibeker. En dis goed om ook te sien dat oud spelers betrokke raak, oud afrigters ensovoorts betrokke is in Wellington en by die Boland. En dis 'n trotse unie, dis 'n unie met ryke tradisie.
En ek moet vir jou sê, dit voel so lekker en net reg om weer die Boland by die Karibieke betrokke te hê. So, nee, Wellington is verseker blom in al sy glorie. Heerlik, heerlik. En ek het narkies, dis klein narkies hierdie keer gewees, maar mens vat nou maar 10 narkies saam en sê dit van 3 narkies. Okay. Dit lyk my so, maar hy's lekker. Hooplik is hy soet. Maar narkie, rugby, rosé, dit klink of mense 'n liedjie kan skryf. Ja, en ons sit met die rosé in die een hand en die fruit in die een hand en dit is 'n fruity juice berry bush, so ek meen dit is 'n perfekte balans. Perfek. Bellingham daar in Franshoek maak dit draai as mense hier kom, is lekker om die Kaapse stories te vertel. Lekker om te sien wat in Wellington gebeur. So ons praat weer volgende week hier uit die Kaap. Groete. Kykers, ons is nou by die kole en ons is gereed om Saari se steak op die kole te sit. So, do us the honors met jou spiced steak. If this goes wrong, man, it wasn't me. It's okay. But it's not gonna go wrong. I have a question to ask you that will, your answer will determine hoe ons steak, hoe ons hele kos vandag uitkom. En elke persoon wat al op Gooi Kole was, wat saam met my in hierdie breihoekie was, het al hierdie vraag geantwoord. Ons het al 'n paar verkeerde antwoorde gehad. Was nie regtig verkeerde antwoorde, maar vir my is daar 'n verkeerde antwoord. En dan 'n antwoord wat gaan seker maak ons steak is perfek. Okay. So, ons kykers weet al klaar wat my antwoord is, maar om vir jou te vra, we back the boytjies all the way. Dis ons nommer 1 rugby span met ons support. Maar as ons vir ons boytjies net eers gou vinnig een kant te skuif en net eers ons steek gaan 100 wees. Okay, dis die regte antwoord. Okay. Ons het al 'n paar verkeerde antwoorde gehad, maar ek is bly jy het die regte antwoord van. Ek is lekker honger en ek wil tog hê ons kos moet nie reg uitkom omdat jy nie die springbokke support nie. So ek verstaan dat julle travel die naweek. Nogals redelik 'n entjie wat julle moet travel. Van toe gaan julle, teen wie gaan speel julle? Vertel ons 'n bietjie meer. Alright, so with the Silver Cup, we're playing the southern team. Yes, and we're playing them in Oranjemund. Wag, before you continue. Hoe laat moet julle ry om daar betyds uit te kom? Van Oranjemund is ver. It's definitely far. It's definitely far. So, if I'm not mistaken, we're traveling Friday morning. Friday 10 o'clock, we have to drive, so we at least arrive Friday evening, so to give the players enough rest time for Saturday's game. So, yeah. Ja, julle moet rus van Oranjemund is ver. I traveled there once, net een keer. En het gevoel ek is vir 2-3 dae op die pad. Dit is so lank. So instance was ek hier die drywer hè. Nou vir jou also not the driver. Yeah, no, hopefully I won't be driving. But we have players coming all the way from Ushakati, like Martinez, who's driving now Thursday tonight to arrive in Windhoek tomorrow morning, and then so continuing all the way to Oranjemund. Yeah, but we're going to see what Oranjemund has for us. Nou, hoe prepare julle nou vir die? Want ek verstaan julle het laas naweek se wedstryd gewen teen Western Suburbs en okay, dit is nou hoe julle se hype begin. Laas naweek se wedstryd gewen, hier is die tweede game. Hoe prepare julle nou obviously physically die span met mekaar te kry en dan ook mentally, want elke game het sy eie mental level wat julle moet by wees en net mentally hoe prepare die span en jy vir jouself vir die game. Alright, so what we normally do is we analyze games or how the opponent plays. This is so it mentally sets us to know what type of rugby we're supposed to play to better match the other team. So from the videos we've watched, the southern team is quite strong and they're not on their best potential, but
I think we can match them, and I'm sure we'll win this game. not to be, but You yeah. have the right. Ek dink dat enige sportskode het as jy as 'n speler self. Ek dink jy het alle regte om so nou en dan wat is die woord bietjie kokkie te wees? Ja, net so klein bietjie. I think you deserve it. You can. Jy mag maar. Dis hoe jy jouself gereed maak vir die veld. As ek verkeerd is nie. Straight. I mean, you have to walk in with a winning mentality. Exactly. Walk in You like a know, I winner. got this type As of much as you have to be humble, you still have to Yeah. walk in like a winner. Exactly. Nou jy het gesê een van julle spanmaats travel na van die noorde af. Al die pad hier. Nou, hoe werk dit saam met jy weet, soos ek speel nie rugby nie. Ek het slightly geprobeer. It didn't work out for me. Maar ek weet soos in enige ander sportskode, veral as dit 'n spansport is, moet die speler soort van, jy ken daai klik het. Hoe werk hy as een van die spelers nou in die noorde is? Hoe werk oefentye? Jy weet, hoe manage julle al daai? Okay, so what we do with Martinez is we have someone else filling in his position. So we know what Martinez is supposed to do on the field, and then when we train with him like that, and then we just send the calls and on all the new moves via telephone to him. Okay. And then he's a fast learner. On match day, he shows up. We run through them a bit, and we go for it. Well, Martinez sounds like Superman. Clearly, if you can just telephonically just you get it, then you must be good at what you're doing. Maar jy sien seker uit om Oranje Moon toe nie te ry nie, maar te gaan speel. Ek sal nie wil gery het nie, maar kan jy mens vlieg Oranje Moon toe? They had an Nee, jy kan airport. toch. I'm not sure if it's still operational. Yeah, but I know back in the days before it became a town, I was there and they did have an airport. Ek sal gevlieg het. Julle sal my nie kry weer ry. Maar dit Yeah, lyk but vir I my. mean with West Air, we're not sure if I mean they did cut a lot of domestic flights, so I'll check up on that to see if they Just fly. out of curiosity, ek wou dit geweet het. Maar dit lyk ons steak is amper gereed. Ek het ons onions voor die tyd gekaramelize. So ons gaan ons steak afhaal as jy voel hy's gereed. Hy lyk vir my gereed. Ons gaan hom sny en kyk. Okay, so. En dan kan ons begin met ons spicy steak baguettes with hot mustard and caramelized onions. So as julle wil sien hoe dry dinge uit, of course moet nêrens gaan nie. Ons bou nou vir ons 'n lekker burger. Burger, steak baguette. Steak baguette. 'n broodjie. 'n broodjie. Ons is nou net terug. Welkom terug kykers. Ja, soos is weer gesels bietjie met Titus Mathias, voorspeler, veelsydige voorspeler kan mens sê van FNB Rehoboth. So in die JSB Gold Cup, julle dan nou laas naweek julle eerste wedstryd gespeel by Wanderers. 37 punte aangeteken, maar Wanderers het 43 gehad en so 6 punte verloor. Hoe voel jy oor die game? Ja, nee, dat was een van die games wat ons basically gedink het, Wanderers sal oor ons kom hardloop. Maar dan het toen nie so gedraai nie en ek voel dat was een van die beste performances wat ons teen Wanderers gehad het in die afgelope tydjie. En dat het bietjie by ons confidence geboost, dat help. Met die afleiding ons afgeleid, die mentaliteit een bietjie geboost en ek voel dat is wat ons nodig gehad het. Ja. Wen so definitief goed gedoen het, maar unfortunately was ons nou unlucky. Bietjie laat geslaap en bietjie laat wakker geskrik. Maar ja, dat het vir ons 'n bietjie confidence gegee en ek glo dat sal ons volgende game bietjie help. Ja. Ja, Wanderers was amper die hele game voor gewees. Ek dink net na rustyd het julle 1-3 gedruk, toe was hulle vir so kort tydjie was hulle toe voor gewees. 24, ja. Nou, kijk, Titus, als we praten van
rugby was af vir 'n lang tyd. Ja. Nee. Ja. So die ons het vir 'n lang tyd nie gejol nie. So om terug te kom en teen 'n Wanderers span wat ons almal ken kan op die dag enige span om haar klop en jou span het opgedag. Wat het jy gevoel het julle begin klik om te sê okay nee, ons gaan nie die game verloor nie, ons kan die game wen en wat jy gevoel okay nee, dit is nie walkovers vandag nie. Die klik het gekom die tyd waar ons halftyd. Ja. Ons het halftyd 'n bietjie gesels met mekaar, ons het 'n bietjie gepraat. En coach Jackie het gesê, coach Jackie Pocket het gesê, guys, dis die tipe games wat die underdogs prewen. So kom ons wys die mense hoekom ons hier is. En van daar af, toe skakel almal aan. Asof alles net in plek begin val het. Ons forwards het begin aan switch, ons backs het begin hardloop, ons finishers het begin finish. So dis waar die punt waar ons begin besluit het, dat is nie 'n walkover nie. It's not a walk in the park. En daar is big iets geweest. Kinan Beson het 'n big hit daar gegee en dit het ons aangeskakel. Onthou in rugby, soos ons almal dit ken, dat een hit kan gee vir jou 'n ander perspektief van die game, ja. So van aan switch gepraat. Grootfontein volgende vir julle komende naweek, Saterdag. Hoe voel jy oor julle prep? Daar is nog een harde een. Meerderheid van die mense is 'n bietjie bekommerd oor Wanderers. Ek is meerderheid bekommerd oor Grootfontein. Okay. Die rede daaroor is Grootfontein speel ons broken rugby met 'n bietjie baie koppe stam. So is 'n deadly combination. Maar preparations was goed vir die paar afgelope dae. So wat ons moet net doen, ons moet net tafel toe kom, ons moet net veld toe kom, ons moet net die dan kom afskakel, ons moet net finish. Dis maar Strikt. ja. Nie nog bafoot. Ja, is wat man. Okay. Is nie wat ja, maar kyk, ons sien voor dit vir 'n groot naweek. Voor ons by Saari kom, die man is focused. Hy ding word seker gemaak en 100%. Ek is net 'n bietjie bekommerd, hy's bietjie overcooked, wat is dit genoem? Ja, nee, agter die skerm. Wat is dit genoem? En ons kyk maar ons wil ook bietjie van Saari se kant af hoor. Ek weet vir 'n feit hulle het 'n wedstryd in die noorde gehad. Vir die eerste keer is daar 'n Oshana rugby span wat nou teen Grootfontein gespeel het. Ons wil ook bietjie hoor wat dit dag gebeur en hoe dit uitgewerk het kan. Maar kykers, bly geskakel, ons hoor nou van Saari en Patricia hoe vorder hulle met die kos. You don't always know what you're chasing until you're far from home. It starts with a plane ticket, a jersey packed, and a quiet promise to show up. But becomes something more when your voice joins others and it's no longer just a trip, but a purpose. We landed in Uganda's rhythm, unfamiliar yet right, where the streets sang, the traffic rhythmic, and the people welcomed with warmth. Titles faded, strangers dissolved. We were Namibians, with different accents and one spirit. Bandoek bier, wat dit moontlik gemaak het om 'n lekker groep ondersteuners hier te hê. En ek dink dit maak dit spesiaal en ons as Namibiërs is nog altyd by mekaar. En kom ons gaan maak die mense trots van Namibië. Ek dink dit is min dat ons ondersteuners kry om in Afrika ons eie span te kom ondersteun. En baie dankie vir wat julle gedoen het, Henny, Dani, julle wat julle moontlik gemaak het. Thanks Wessel en weet Pedri, ons stap nou al ek dink is die laaste 12 maande wat Synergy hierdie projek aangepak het en dit maak ons baie trots om hier te wees. Veral met Daniel, jy weet, ons het nou 'n paar keer met die Italiaanse game het ons bietjie gechat en gesê hoe kan ons hierdie ding maak werk en Daniel het ons benader en ek bedoel hierdie is die cherry op die koek, hierdie is next level. So dankie Dani en die span dat ons hierdie ding op nommer 99 kon afpoel. Met Daniel aan ons kant, hierdie W staan nie net vir win to bier nie, maar dit staan vir wen, win. En jy weet dan is ons en dan gaan haal ons sy eerste wen 2027 in Australië. So let's go. No rehearsals, just real connection. Between the match, we stood under waterfalls that refused to stop. And
walked the source of the Nile, feeling the tug of something ancient and true. We laughed in traffic, cheered for teams not our own, and slowly became a circle. Game day brought painted faces, pounding hearts, and a pride that couldn't be faked. Namibia versus Zimbabwe, every second pulsed. Because supporting our boys wasn't duty, it was joy, even when the scoreboard turned cold. But you don't always win. You always show up, and that's what stayed with us. Not the score, but the spirit. At night under Kampala's sky, we shared more than words. Something golden, not bottled, but felt. We came home with more. Pride, friendship, memories stitched like a heartbeat. The kind you raise a quiet toast to, wherever you stand. Now Dubai calls, 4 teams, 1 last chance. And we believe, because togetherness isn't just a word, it's how we move, how we cheer, how we rise. It's chasing the cup and never doing it alone. I think from an NBL point of view, we have a value that we call join the brew of true togetherness. Main objective behind the rugby sponsorship this year was to make sure that we bring everyone together through rugby, through our Windhoek brand. And it was great to engage with our consumers, bring our consumers into our world, into the world of rugby, and to have the opportunity to bring the guys out here to Uganda, to create a memorable experience for them, as well as to show support to our rugby team. And this is really the value and why we're doing this, is because we put our consumers first, and we want to make sure that they will enjoy and remember this trip for the rest of their lives. So thank you very much from an NBL Windhoek point of view. My naam is Laurentius Bertie Hasep. Ek wil maar net dankie sê vir die brouwery. Net vir Windhoek Bier sê baie dankie vir die geleentheid om die Namibiese span te ondersteun. Baie dankie vir die geleentheid. Ons het dit geniet. Dankie Windhoek Bier. Dit is besonders gewees. Ons het lekker gebly, lekker geëet. Dankie sê vir die brouwery, vir Windhoek Bier wat ons saamgevat het vir die big win. Ek wil net baie dankie sê aan Windhoek Bier. Ons het hierdie trip gewen. Dit was absoluut ongelooflik. Thank you Windhoek Bier to bring me here in Uganda, Kampala. Baie graag vir Windhoek Bier sê baie dankie vir die absolute amazing geleentheid wat ons gehad het om Afrika, in particular Uganda, te kan besoek. Ek wil net dankie sê vir Windhoek Bier vir 'n amazing trip. Dit was regtig baie lekker van die begin tot die einde. Okay kijkers, so die moment of truth is finally hier so. Ons het lang gewag vir hierdie session. Titus kan ook saamstem met Definitief. Die man was lang bezig in die kombuis, maar hulle het gesê hulle is finally klaar. So Patricia en Saari kom join ons in onze area en wys ons, vertel ons bietjie wat julle wil maak het. Die lekkie soos die waar jy een wing geëet het die intro. Hierso is het. Allemaal is uitgesoot hierso. So, okay, so Saari. Do us the honors, please tell us what you've prepared for us, because the name itself, I get lost in that name. Yeah, okay. So, I was in charge of the steak. yes, I was you in were. charge of the steak. The berei master came through out of retirement, and I think I won't disappoint you. I believe I won't disappoint you. Look, after I saw you cutting the steak, en ek kan selfs, ek sal sorry sê op televisie. Ek het vroeër gesê ek vertrou nie vir Saari met die vleissteek was bang hy sal dit te lank op die vuur hou, maar
Zoals hij zei, die breimeester het teruggekomen uit retirement uit. En het leek nogal solid. Andrew, wat denk je? Denk je, dit zal goed wees voor jou brand? No, definitely. Okay, so without wasting any time, Titus, ik zal zeggen, kreeg ons de eerste in. Die leek zoals een meal goed genoeg om te eten voor je naweek begint, voor een groot game. So, net om de energie bij elkaar te krijgen. Kreeg ons de eerste hap, protein. Vertel ons, wat denk je aan onze bras, zijn masterpiece? Ons smaakt zo, ja. En die naam kan ik zo waar door. Dit was een lang naam. Ik ontdekte dat was hot onion. Caramelized onion. Caramelized onion. Sorry. Hot mustard. Hot mustard. Toen was daar een fancy woord voor die sandwich. Patricia, kom maar. Baguette. Wat? Oké, ik zoek je eens onder die eieren, Patricia. Kan ik daar niet zonder Ik moet zeggen, die chef heeft redelijk opgedaagd. Het is opgedaagd? Ik betrokken. Als Irene zei. Is er iets onder de eieren? Kom ik er iets onder de eieren terug. Laat het zo wees. Oké, dank je bra. Kom ik er happy. Masterchef zelf sprong aan. Laat ons kijken. Yo, heerlik. Wauw, Patricia. Zoals ik jullie zei, Patricia, hier bij Gooi Kole, ze must niet jong. Is dag in, is dag uit, maar terwijl ons bezig is met die koos, weer eens, Irene is baar bezig. Ons per se niet, Andrew is betrokken bij die NSSR. Zijn wedstrijd, wat wapens bij privaat. En dan die groot game tussen FNB Wanderers tegen defending champions van de NRI Premier League, FNB Kudus. Op wie ze helemaal zijn geld. Yes, kom ons doen predictions aan die game van die twee spannen. Het is een goede wedstrijd, boys. Dat is definitief een voor die boeken. En we willen altijd iets om te bewijzen. Yes. Maar met die recruitments wat Kurus doen heeft, Juan is jammer, maar Kurus komt voor die ding. Vriends is ook daar. Ja, de land is ook bij Kurus. Ik ken mijn pootje. Maar ik pek om 100%. Zo Juan is moet recht wees. Jo, sorry? I will definitely go for Kudus. They had a wonderful season. They had so much to show up for, and I think the finals will it will be another one for Kudus, I believe. A beautiful reunion for Zulu. For Zulu, oh yeah, against his old team. Maybe a bit too early for you to get a reunion, but yeah, I think he has a lot to show. We all saw what he did to Grootfontein when he came back with Kudus. Yeah, so he likes being in a position where he shows his previous players what he can do. So yeah, no. One to look up for, definitely. Zoals ik denk, ja, Zulu gaat definitief één wees om te stop. Hij is een van die grote spelers van de Kudus af wat nou bij Wanderers speelt. En Delano Fries is een van de Rehobothse grote spelers wat nog voor Kudus speelt. Dus dat gaat definitief een tafel wedstrijd is. Patricia, voor ik vergeet, 10 out of 10. My G, well done. Saari is definitief doorgekomen met die meal. En voor ik vergeet, ons heeft die Granadilla bite. Michel gaat trots wees op mij. Maar ons hoop in die cultuur. Owens, dank je dat jullie doorgekomen bent vandaag. Ons waardeer dit. Voorspoed en geluk met die naweek. Hopelijk werkt het in jullie agents. Ik is nog groot van deze. Ik kan niet zeggen dit werken in de Rehoboth. Nee, vandaag moet je niet. Oké, ja. Op naar de samen zal ik zeggen, ik hoop dit werkt in jullie agents. En ons zeggen, Gooi Kole. Gooi Kole.